Nganong ang istorya sa uban, mga protestante, nganong ang bata bunyagan man sa baby pa. Sa Catholic. O ngano daw si Jesus Christ before gibunyagan siya dako na. So mao nang Ako ang tawag ka ng tubag ana, si Ginoong Hesus sa gibunyag dako na tungod kay ang bunyag or bautismo nga iyang nadawat di man to sakramento. Di man to kaluwasan. So to bunyag man ko sa gitawag og paginulusan, nagpabunyagan isa bisag wala siya dapat inulusulan. Kay para ihalang i-fulfill ang iyang mission kay sa mga Hudyo magud ilabi na particularly sa kining kanang sekta nga mga Nazaryo, dili man ka pwede nga tawag ining maghimo sa imong misyon kung dili ka mo agi og bautismo. So muna si Kristo kay member man sa Nazarian, mo bitaw taas na ang iyang buhok, member man sa Nazarian, mo nang kinang i-fulfill ang proseso na before maghimo siyang mission, iagi o nagitawag og bautismo. So kato bautismo to ni Juan. Kining bautismo nga dawaton karon sa tao, bautismo ni sa kaluwasan kay gisugo ni Ginoong Jesucristo. Unya ang kaluwasan, 1 Timothy chapter 2 verse 4, sumalapan ni San Pablo, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas ug masayod sa gitawag og kamatuoran. So ang salvation para sa tanang tao. Mo bitaw si Kristo mingon St. Matthew chapter 28 verse 19, panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Kay ang purpose niya is ang tanang tao maluwas. Na unsa may nag-compose anak nga tao karang word nga tao. Unsa may nag-compose anak based sa pangunahuna sa atong Ginoong Jesucristo. Muna ato ang paboritong gamiton. St. John chapter 3 verse 3 to 5, gawas ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa langit. Ang anak og tawo usab. Muna mubunyag og tawag anang gagmayng mga bata kay bisag gamay pa na siya nga bata, tao man na, gamay man na nga tao. So ang requirement sa bunyag tao, muna ang bata kay tao man, muna ato ang bautismuhan. Kanang ilaha di nila bautismuhan abot unsang klaseng hayupan na para sa ila. Tawad ni kamamba. Ako ko katong sa isa ka isday nga na akong natanawan sa debate ba. Kung bata dili tawo unsa di na siya. Sang hayupa na sa imo, di ba? Binuang magina kay kung mo lagi mo sa ni Kristo ba Saint Matthew chapter 18 verse 6. Kung lingon ni Christ ba nga bisan kinsa nga makaangin ni ining moong gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hitan ang iyang liog sa kagalingang bato itambog na pinilad man sa dagat kaysa makaangin sa pagpakasala ni. Wala kining moong mga Katoliko nga pugna nila ng tawag ining mga bata nga muduol kang Ginoo, paduolon kang Ginoo nga Kristo, mas maay paghitan na ilang liog galing ang bato tambog dagat dito magpakamatay mo. Iangin ninyo ng mga bata. So, Sige, ma'am. so dili na punta sa sir, sa purgatorio kay wala man lagi sila ana no. So unsay mahimo sa mga kanang mga nangamatay sila ba nga mga minahal nga moingon sila nga para nang mamatay nga makita na lang tas lang. Unsa ka tinuod sir? Actually, wrong notion na tungod na sa liberalismo nagitudlo sa ato ang gitawag og panahon kanang magkita ay lang ta sure nagdiay mo nga malangit to. Ano ba? Unsa mo? Sure nagdiay mo? Kanang mo nga luwas na ko makita-kita ra sa langit giilugan nato sa katungod og otoridad ang Dios nga muhukom nato. Ang Dios ang nasayod kung maluwas bataghi. Number two, ang Simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagtudlo based po sa balaka sa tradisyon sa pagtuo nga ang Dios is siya ang tinugdan sa pagkamakaluluyon. Siya ang God of mercy. Naa siya unfathomable mercy. Bisan unsa ka pula ang atong mga sala iyahan ng papution sama sa tawag ining balahibo sa karnero o sama sa kaputi sa niebe. Yan ang papution. Pero nakalimutan nga ang Dios justisya. Mao nang naay impyerno ngano man kay didto ipahimutang ang mga taong makasasala nangamatay unya wa nakahinulsol.
Mao nang naay langit kay dito ipahimutang ang mga tao nga namatay uban sa grasya ni Kristo pasudlon sa langit. Pero naa may mga tao nga nangamatay nga nakadawat og tawag ining grasya pero wala mabayri ang damyos. Ang damage sa ato ang gitawag og sala kay every sin man gud ma'am is naa na siya katubang nga damage. For example, ikaw naninda ka og tawag ining soft drinks. Nabuak na ko ang usa ka botilyang soft drinks nimo ma'am. Yabi mo po ma'am pasaylo ako kay nabuak na ko imuhang usa ka botilyang soft drinks niya. Ikaw kay maluluyon man ka ma'am, ingon ka sa kuha, walay problema na doon o sir. Di pasaylo ta ka. Pero bayari na ang imuhang nabuak. So same pod, every sin na mahimo nato atubangan sa Dios naa na si katubang nga damage. Matanggal ning guilt nato sa dihang makumpisa ta makadawat ang grasya pero kadtong damage kita ang mubayad adto. In what way? Kung buhi pa ta na atay gitawag og spiritual and corporal works of mercy. Matanggal ang damage sa ato ang gitawag og sala. Pero namatay ta nya wa nato nabayad atong damage na nato sa estado sa grasya mo nang moagi ta og purgatorio nganuman Revelation chapter 21 verse 27 walay bisan gameng sala nga makasulod dito sa langit. So buot ipasabot o layon una ta so ang tanan nga naa sa purgatorio wa nay kay gayon nang maimpyerno nganuman kay ang tanan nga makalag na sa purgatorio giandam na para sa langit. So kanang notion nga mingon sila nga magkita-kita sa langit nya napag yun usa nga usahay mo masuya ko ba magbasa bito nga oy happy birthday mama in heaven dili man ningon ana ang Dios na ba mag-uultas pangunahuna niya ang problema kay mga Katoliko baya ang sulti ana ba Katoliko happy birthday mama in heaven sana mama nasa heaven ka na ana dili mo nang kung ingon ana ang ato ang pangunahuna wa nay mga Katolikong mag-ampo para sa mga kalag sa mga nangamatay mga tan-awa karon agsa na lang kayo Katoliko nga naay debosyon sa pag-ampo para sa mga kalag sa mga nangamatay nya atong ana responsibility na ako nadunggan ma'am nga isa ka tawag kining Santos ayun nahimo siyang Santos namatay siya pagkamatay niya iyan ang testimony niya isa ka sa dito sa tawag kanang purtahan naa siya nakita nga bata nga naas purtahan padung na untag langit gipangutan na ni ang bata ang edad sa bata 5 anyos 5 years old ang bata gipangutan na niya nganong wala man ka ni sulod ang tubag sa bata ingon ang bata nga dili ko makasunod kay na ako'y lama nga gibuhat samtang buhi ako. So buot ipasabot ang langit istrikto nya pagkahuman timuon lang sayon-sayon aning mga mga anak sa anak sa liking kawayan dili na pwede usa mo Dios mo ana lang kasimple inyong kaluwasan dili ingon ana so mo na naate purgatorio ma'am. Okay.